नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 26 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 बात्यार गतिपथ को नहीं बड़ सूचना देला पाणीपाग विभाग। इतिमध्य अवपातर रूप नहीं सारी दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप। तेबे यह अधिक घनीभूत हो 24 घंटा मध्य गभीर अवपातर परिणत हेब। तेबे अंडमान उपरे थिबा एही अवपात 24 घंटे बात्यारे परिणत हेब। एही बात्यार प्रभाव सीधा सड़क ओडिशा उपरे पड़िबो नाही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना देइचंती। किछि स्थान रे पाग मेघुआ रहिबो, शीतर प्रभाव सामान्य कमिबो। तेबे आज ठारू अर्थात बुधवार ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमिबो। राज्य रे शीत अनुभूत हेबो। आसंता 7 तारिख पर्यंत राज्य को वर्षा भय नाही बोली पाणीपाग निर्देशिका कहिचंती। नंबर 2 7293 जन को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। गतकाली मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी 12टी विभागर नूतन भाव में मनोनीत होइथिबा 7293 जन प्रार्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान करिसंती। कलिंग स्टाडियम रे एने एक आयोजन करा जायथिला कार्यक्रम। आम सरकार खाली पड़िथिबा पदवी एवं खाली पड़िथिबा पदवी पूर्ण एबे करूचंती। विभिन्न विभाग को एथिपाई निर्देश दिया जायछि। सरकार द्रुत शिल्पायन क्षेत्र में काम करुचंती। आम सरकार आसबार 500 दिन भितर 37,325 जन को नियुक्ति दि जा सारी। आज द्वादश नियुक्ति मेलारे 12टी विभाग में 7293 जन को नियुक्ति दि जाइछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 10 वर्ष भितर बदलिबो ओडिशार चित्र कहिले मुख्यमंत्री। आसंता 10 वर्ष भितर बदलिजिबो ओडिशार चित्र एवं समृद्धि हेबो ओडिशा। देशर श्रेष्ठ 5 राज्य मानक भितर रहिबो ओडिशा। उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पक्षर आयोजित समृद्धि ओडिशा एनक्लेव को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशार स्वप्न उपरे एमिति आलोकपात करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती ओडिशा रे शिल्प विप्लव आरंभ होईछि। एबे राज्य 120 बिलियन अर्थनीति रे अछि। सरकार एबे सुधा 5,60,000 कोटी 260टी प्रकल्प को अनुमोदन करिसंती। एहा द्वारा 3,60,000 नियुक्ति सृष्टि हेबो। 2036 सुधा अर्थनीति राज्यर 5 राज्य मानक भितर रहिबो। नंबर 4 खोलिलानी मंडी। गतकाली राज्यर सबु मंडी खोलिबो बोली कहिथिले मंत्री। मात्र विडंबनार विषय के राज्य रे केउठी भी मंडी खोलिला नाही, जहाकु नै असंतोष प्रकाश करिसंती चाषी। अन्यपटे मंडी खोलिबा विलंब को नै सरकार को घेरिसंती विरोधी। जवाब रे बीजेपी कहिछि चाषीक सहित अछंती मोहन सरकार। विलंब रे हेउ पछे 25 तारिख रे मंडी खोलिबो बोली समवाय मंत्री कहिबा परे चाषी आश्वस्त होइथिले। अमल धान आनी चाषी माने मार्केट रे गदा करिसंती, किंतु बारंबार कुहा जाउछि किंतु कोनोसे मंडी खोलु नाही। नंबर 5 ओडिशा रे बढ़िला बाघंक संख्या। चलित वर्ष राज्य में वृद्धि पाई बाघों संख्या। गत वर्ष शिमिलीपाल में 27टी बाघ थिबा बेले यही संख्या एबे वृद्धि घटी 32 रे पहुंची। सेहीपरि शिमिलीपाल में 9टी छोट बाघ थिबा 2 मास तले होइथिबा सर्भेरु जना पड़िछि। चलित वर्ष शिमिलीपाल में बाघों संख्या वृद्धि पाई। गत वर्ष तुलन में 5 अधिक बाघ अछंती। जदियो व्याघ्र गणना तथ्य अनुसार व्याघ्र सर्भे रिपोर्ट 2026 जून मासरे आसिबो। वन विभाग पक्षर पर्यायक्रमे करा जाउथिबा अभ्यंतरण सर्भेरु एही तथ्य सामना को आसीछि। नंबर 7 आज ठारू कांग्रेस संविधान बचाओ कार्यक्रम। आज ठारू देशव्यापी संविधान बचाओ दिवस कार्यक्रम पालित हेउछि। एआईसीसी मार्गदर्शिका अनुसार ओडिशार समस्त जिला सहित सदर महकुमा रे एही कार्यक्रम करा जिवो। भुवनेश्वर ठारे पीसीसी एवं भुवनेश्वर जिला कांग्रेस आनुकूल्य रे राज्य स्तरीय संविधान बचाओ दिवस पालन करने को घोषणा होइछि। मंगलवार पूर्वाह्न कांग्रेस भवन में आयोजित
ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିସିସିର ବିଭିନ୍ନ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ବିଭାଗ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନମ୍ବର 8 ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 27 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏନେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह सुरक्षा व्यवस्था को जांच करुचंती। अधिवेशन समय 3 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था रहिबो। एथिपाई 33 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होइचंती। नंबर 9 बरगड़ आसुचंती छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। आज बरगड़ गस्तरे आसुचंती छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मिलिथिबा सूचना अनुसार पूर्वाह्न 11:45 से छत्तीसगढ़ बाहरिबे। 12:55 बरगड़ पहुंचबे। तेबे से बरगड़ जिलार कुरुतुंगा वैष्णोदेवी मंदिर को आसबे। अपराह्न 1टाए उक्त मंदिर में पहुंचबार कार्यक्रम रही। वैष्णोदेवी को दर्शन करने सहित अपराह्न 1:30 पर्यंत देवी पूजार्चना करेंगे। यापर से पुणी हेलिकप्टर जोगे बाहरी जिबे छत्तीसगढ़ अभिमुखे। नंबर 10 ह्यूमान मृत्युर सीबीआई तदंत दाबी। कंठशिल्पी ह्यूमान सागरଙ୍କ मृत्यु विवाद थमिबार ना नेउनी। मंगलवार दिन बलांगीर एसपी ऑफिस को बलांगीर ख्रिस्टियन यूथ फोरम जाई गुरुतर अभियोग आनिचंती। ह्यूमान सागरଙ୍କ मृत्यु पछरे विराट षड्यंत्र रहिछि एवं एहार तदंत जरूरी बोली दाबी करा जाइछि। एसपी ऑफिस को जाई संगठनर प्रतिनिधि माने ह्यूमान सागरଙ୍କର 2 मैनेजर दिनेश बेहेरा एवं प्रशांतଙ୍କ विरोध में अभियोग करिसंती। ह्यूमानଙ୍କ स्वास्थ्यावस्था ठीक नथिबा समय मध्य तांको स्टेज शो करने को बाध्य करा जाउथिला। असुस्थ ह्यूमानଙ୍କୁ जबरदस्त स्टेज शो को नहीं प्रोग्राम करी तांको जीवन को विपद को ठेली दिया जाइथिबा अभियोग होइछि। नंबर 11 भूत खाउची राशन चाउल। राशन चाउल जोगाण रे महा दुर्नीति। मला मनीष नारे उठुची राशन चाउल। मासे कि 2 मास नुहे बरं वर्ष वर्ष धरी भूत नेउची राशन चाउल। तेबे एभली खबर आसीची गंजाम जिला धराकोट ब्लॉक रु। तेबे एही राशन चाउल रे बड़ केळंकारी होइथिबा अभियोग आसीची। वर्ष वर्ष धरी मृत व्यक्ति नाम रे चाउल ठका जाउची। जणे कि 2 जण नुहे अनेक मृत व्यक्ति नाँ गंजाम धराकोट ब्लॉक रे प्रति मासरे उठुची राशन चाउल। तेबे केवल मृत व्यक्ति नुहंती एही पंचायतर अनेक व्यक्ति सुरट रे काम करुथिले। सेमाने गाँ को फेरिबा परे जणा पड़िछि कि सेमानक नाँ रे आउ केही राशन चाउल नेउचंती। नंबर 12 बरगड़ रास्तार भारी जान चलाचल उपरे लागिला कटकणा। बरगड़ जिला बरपाली गांधी छक ठारू रामपुर रास्तार भारी जन चलाचल उपरे जिला प्रशासन कटकणा जारी करिछि। जिलापालଙ୍କ कार्यालय प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार बरपाली सहर में ट्राफिक समस्या को एड़ाइबाकू एभली निष्पत्ति निया जाइछि। तेबे आसंता डिसेम्बर मास 19 तारिख पर्यंत एही कटकणा बलवत्तर रहिबो बोली विज्ञप्ति रे उल्लेख करा जाइछि। एही कटकणा उल्लंघन कले आईन अनुसार कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली विज्ञप्ति रे मध्य दर्शा जाइछि। नंबर 13 पिला जन्म हेबा मात्रे आधार कार्ड बाध्यतामूलक। देश में डिजिटल रेकर्डर आवश्यकता पूर्व अपेक्षा वृद्धि पाइछि। स्कूल एडमिशन हेउ पासपोर्ट किंबा अन्य कौनसी सरकारी योजना हेउ यार लाभ पाइबाकू हेले सबुठारे आवश्यकता पड़ुछि आधार कार्ड। तेणु जन्म प्रमाणपत्र एवं आधार कार्ड को लिंक करिवार प्रक्रिया आरंभ होइछि। लक्ष्य हेउछि पिला जन्म हेबा परे संगे संगे अपडेट करी आधार कार्ड तैयारी करिबा। पूर्वर पितामाता को आधार कार्ड सहित सेमानकर जन्म प्रमाणपत्र लिंक करने को पृथक पृथक आवेदन करने को पड़ुथिला। वर्तमान उभय डॉक्यूमेंट को गोटे लिंक रे कराजिबो। नंबर 14 77 लाख नुआ नियुक्ति सृष्टि करिबो लेबर कोड एसबीआई रिसर्च। भारत सरकार द्वारा निकटरे लागू होइथिबा 4टी नुआ श्रम संहिता
ତେବେ ଏହି ଅବଧିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ମିଳିବ ବୋଲି SBI ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 77 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବେକାରୀ ହାରକୁ 1.3% ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ନୀତିଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1 କୋଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନୀତିଶ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ବିହାର ହେବ ଟେକ୍ ହବ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏବେ ବିହାରରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ଲାଗୁ ହୋଇଛି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନିୟମ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅଫିସରେ କେବଳ 50% କର୍ମଚାରୀରେ କାମ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଘରେ ରହି କାମ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯାହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସରକାର ଶତଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଇଥିଓପିଆରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 17 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଭୟ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରର ଭୟ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଓବାଦୀ ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଅଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ମାଓ ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପକ୍ଷରୁ ସଶସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ଚିଠିରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଖୋଦ ମାଓ ପ୍ରବକ୍ତା 3 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। 2026 ଫେବୃଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆଉ ଆସିବନି ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍। ଟେଲିକମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଣିକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏହା ସହିତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ସେୟାର ବଜାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 1600ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର ହିଁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିବେ। ଏହି ନିୟମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଯେ କଲ୍ଟି ସତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛି ନା ଫେକ୍ କଲ୍। ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ଠକମାନେ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ OTP, UPI ପିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଏର ଏହି ନିୟମ ଏବେ ଫେକ୍ କଲ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ନମ୍ବର 19 ପୁଣି ଭାରତର ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ସବୁ ହେଲା ଫ୍ଲପ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ 549 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 27 ରନ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 522 ରନ୍ରେ ପଛରେ ଅଛି। ସାଇଦ୍ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 260 ରନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଧାରରେ 549 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସବୁଥିରେ ଏବେ ଫ୍ଲପ୍ ମାରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଖରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହାରିବା ଉପରେ। ନମ୍ବର 20 ପୁଣି ହେବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମହାଲଢ଼େଇ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି ସମାନ ଫର୍ମାଟ ଅନୁସାରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ICC ପକ୍ଷରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆମ୍ବାସଡର 2024 T20 ବିଶ୍ୱକପର ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ କୋଲମ୍ବୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ T20ରେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ।